को सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्यों से मुख्यमंत्री के सरकारी आवास परिसर से अगरतला साबरूम राष्ट्रीय सड़क पर गश्त के लिए सोमवार को एक हाईवे पेट्रोल वाहन का शुभारंभ किया गया। इस दिन राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने इस यात्रा का उद्घाटन किया। इसके अलावा इस दिन राज्य के पुलिस महानिदेशक अमिताभ रंजन सहित अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस दिन बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक स्थिति में 4 गश्ती वाहन अगरतला साबरूम मार्ग पर 24 घंटे निगरानी करेंगे। अगरतला साबरूम हाईवे पर कोई अपराध होता है तो उसकी शीघ्र पहचान कर हाईवे पेट्रोल द्वारा उचित कार्रवाई की जा सकती है। इस दिन उन्होंने त्रिपुरा पुलिस प्रमुख और उनकी टीम को इस अनूठी पहल के लिए बधाई दी और कहा कि हाईवे पेट्रोल वाहनों की शुरुआत से अब से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में काफी कमी आएगी। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने भी आशा व्यक्त की कि ये पहल मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और शराब पीकर वाहन चलाने वालों को चेतावनी देने में प्रभावी होगी। আমার কাছে যা ইনফরমেশন আছে যে ত্রিপুরা সিলাইজলা গুয়াহাটি ডিস্ট্রিক্ট এবং সাবরুম এই 4টি জায়গায় 4টি নতুন ব্র্যান্ড নিউ যে বলবো যারা এই মাত্র এখান থেকে গেল 7 সবসময় স্টাবলিশ থাকে এবং এই যে পেট্রোলিংয়ের যে বিষয়টা সেটা আমাদের কি কি লাভ হবে। একটা হচ্ছে যে ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেই অ্যাক্সিডেন্টগুলো অনেক আজকে কমে যাবে। কারণ আপনারা জানেন যে অনেক সময় যারা গাড়ির চালক তাদের মধ্যে অনেক সময় অনেকে সবার কথা বলছে না, অনেকে মাদক আসক্তিত ঘটেন বা করে থাকেন, তাদেরকে অ্যাপ্লিকেশন করা যাবে। আমি যেটা শুনলাম এই গাড়িগুলোতে এই অ্যানালাইজার থাকবে, যদি অ্যানালাইজার থাকবে আরো অনেক কিছু এইগুলোর কাছে স্পিডে চালাচ্ছে সেগুলো ধরা যাবে। শুধু তাই না, বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের পেট্রোল যখন চলন থাকে তাহলে ওখানে যেসব ক্রাইম রাস্তার মধ্যে হয়, রাস্তার মধ্যে হাইওয়ের মধ্যে দেখা যায় সেগুলো আইডেন্টিফাই করা যাবে। কারণ এখানে চালান যে ব্যবস্থা অটোমেটিক চালান কাটানো যন্ত্র ওর মধ্যে থাকবে, তো ঠিক সিস্টেম থাকবে। আর যখনই জানবে যে কোনো সময় এই ধরনের হাইওয়ে পেট্রোলিং সিস্টেম এখানে কাজ হয়ে যাবে, সবাই কিন্তু আঘাত থাকবে। আমরা জানেন যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা কিন্তু একটা অবস্থা বলছেন বা সার্ভিলেন্স না থাকে মানুষও কিন্তু অনেক সময় উদাসীন থাকে। Less road traffic accident, so less there will be chances of fatality rate. So as because the surveillance will be 24/7, so naturally the accident will be less, and the driver or who is driving the car will be very much alert. So that's why I'm telling that it will be reduced. Sir, one thing is election is coming, and we have seen that there was an incident of insurgency also. What type of measures are being taken for that, and do you think with coming days there are chances of insurgency getting increased? You see, what I have gathered this knowledge of that incident, that there are some areas where this barbed, no? This Barbed fencing. Wiring has not been completed due to some, because from our counterpart of Bangladesh, they have given some objection. So internationally, this is an international matter, this is not the state's matter. So from our center, they are already in discussion with the Bangladesh people. When it would be made, then I think it would be this kind of
incident will be lesser. And the area where it has happened, it was not given barbed this thing. So that's why it happened. So we have already through our DG Sahel, already we have informed that to go at the border of along the border, they should be very careful because they are in a safe zone. No? They always remain in a safe zone. So they do the ambush. So naturally, they are in better position, and that's why the injury peoples from our side is much more. So in that way, we have already discussed, and our DG Saab, along with other his people, they have discussed how to tackle this kind of situation. Just This problem can after before election. No. If there maybe we don't know, but we are. sir, one thing is, as you said, more than 90.